Maayong buntag kaninong tanan. Uban sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan nining santos nga misa, atong yapila mga musunod nga intentions. Pasalamat. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, all saints and angels, offered by young Quinquito and Gitgano families. Thanksgiving Mass to Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, all saints and angels, offered by Josephine Bual and family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all angels and saints for the guidance and graces given to our family, offered by Josefina Monares and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all the angels and saints for the guidance and graces given to our family, offered by Mrs. Josefina Monares and family. Pasalamat to Senior Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, Saint Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, all angels and saints, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to the Holy Spirit, Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, Virgen sa Regla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug maayong panglawas, offered by Fe Arriesgado and family. Thanksgiving Mass for health, protection, and all graces received, offered by Colonia family. Thanksgiving Mass for all the graces received and good health, offered by Azucena Maderazo family. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa tibuok pamilya, offered by Victoriano Manatad and family. Petition for good health, safety, and protection of Carmen Cooper Corporation, Jonathan Island and John Michael Cielo, Gerald and Junard Tukib, Harvey Sedorifa, Servia Sisters, Josie Patindol, Jack Flor Tabuada, Sofia Cudera, Erwin Anila Budumo and family, Twinbee Print Ads Personal, Dominic and Silene Tabernero, Jean Canu, Elizabeth Berdos, Parity Grace and Greg Del Pilar, Nashlyn Contento, Chito and Libeth Gonzalez, Gail Genevieve Glepa, Heidi Vidal Alfanta, Lalaine Bacasmas, Shannon May Gabiana, Dr. Kaikai Kal, Trisha Kal, Flora May Mongmongan, Rio Coquilia, Dr. Jana Contento, April Denise Kabatingan, Ann Fernandez, Dr. Adrian Nino and Hannah Longakit, Karil Esbra, Yvette Tangete, Rene Lamagon, Clarice Soriano, Dr. Janiel Rioma, Dr. Hansel Jr. and Dr. Riza Salim and Dr. Julie Mercado, Maridel Tened, Amor Bolatete, Emilu and Danny Orozco, Ella Marie Grace Cabahog, mga anak nga frontliners nila ni Lydia Ancahas, Lodi Damalerio, Bella Hain. For spiritual, mental, and physical healing of all people, protection of all the people, conversion of sinners and unbelievers for the end of pandemic, offered by young Quinquito and Gitgano families. For healing of Jose Marcos Cabahog, offered by Cabahog family. For protection from harm, especially against the COVID-19 virus, guidance of the Holy Spirit and Our Lady of Mount Carmel in our day-to-day activities,
offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. For healing and fast recovery of those who are infected of the COVID-19 virus, protection and guidance to the Holy Trinity and Our Lady of Mount Carmel, for all members of my family and all the people living in our community, offered by Josefina Monares and family. For the end of this pandemic, good health and strong family bonds, continued blessings and graces, and for guidance and protection of all OFWs, offered by Richard and Cherry Caparida and family. For conversion of Mark Alvin, offered by Josephine Bual and family. For complete healing of Chelo and Jake Andrew Pelayo, offered by Anonymous. For full conversion of Luel Dimpas, offered by Dimpas and Bates family. For safety of Hazel Tagaraw, Manuel Lim and family, Amy Moore and family, and Cheryl Mincham, offered by Anonymous. Pamisa alang sa mga kalag. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Sherwin Zapanta, Rolando Balsanilia, Gaylord Bass, offered by Anonymous. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Fortunata, Julian, Seriaca, Simplicio, Ruth, Mary Madrolin, Madrolino, Yu Bunchuan, Go Chu, Cleofe, Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Ponciana, Celerina, Pio, All Souls in Purgatory, offered by Yang, Quinquito, and Getiano families. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Miguel, Ramon, Alfredo Sr., Diosdada, Inocencia, Nonilon Sr., Eleno, Yolanda, Gertrudes, Gerardo Pepito, Freddy, Eduardo, Agustin, Fedelina, Tarciano, Marvin, Loreto, Virginia, Flordeliza, All Souls in Purgatory, offered by Josefina Monares and family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Miguel, Ramon, Eleno Sr., Rini Sr., Nympha, Minerva, Butgusminda, Helen, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria, Estrella, Edoviges, Purificacion, Faustino, Leonara, Teresita, All Souls in Purgatory, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Heriberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Albert, Sebastiana, Benito, sa tanang kalag sa Purgatorio, offered by Morpos family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Marian, Tiborcio, Agustina, Eutikio, Crispina, Rachel, Quintino, Justo, Ninia, Maria, Estela, Ignacio, Leona, Narcisa, Urselina, Matea, Marieta, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Melissa, Milagros, Wilfredo, Silvia, Juan, sa tanang kalag sa Purgatorio, offered by Anonymous. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Teotimo, Julieta, Romeo, Vicente, Teofilo, Florencia, Hugo, Prudencia, Seferino, Rosenda, Marino Sr., Leoncia, Carlos, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, offered by Richard and Cherry Caparida and family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Clotilde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosenda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Adelaido Jr., Marino Sr., Natividad, Margarito Sr., Margarito Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Benvenido, Helasio, Pepito, Ricarte, offered by Fe Aresgado and family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Nicolas, Roque, Segundo, Generosa, Oscar, Thomas, Maria, Basilia, Florencio, Jimenez, Paulino, Cual, Ramon, Agripino, Antonia, Concepcion, All Souls in Purgatory, offered by Josephine Bual and family.
Pamisa alang sa mga kalag nila ni Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Domenica, Seriaco, Primo, Leoncia, Eulalia, Querico, Eleno Sr., Lilia, Luz Viminda, and all the souls in purgatory, offered by Perez and Bual families. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, George, Kent Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, all the souls in purgatory, and to the souls of the forgotten ones, offered by Tantan family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Jesus, Teresita, Sotero, Vincent, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bert, Milagros, and all the souls in purgatory, offered by Kabahog family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Gerardo Sr., Perseveranda, Jericho, Miguel, Vicenta, Heriberto Sr., Mary Antioca, Ramon, Engracia, Wilhelmina, Renito, Filemon, Candida, Francisca, Bienvenida, Estrelita, Emilio, Jacinto, Wilfredo, Leonora, Rene, Eugene, Neil, Romeo, Eugenio, Guillerma, Juanita, Catherine, Marlon, Aurora, Marietta, Manuel, Leonardo, offered by Azucena Maderazo and family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Glenn, Maria, Elpidio, Carlos, Melissa, Concepcion, Aniano, Cipriana, Seriaco, Eden, Jessica, Elisio, Leonito, and Jesus, and all the souls in purgatory, offered by Colonia family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Victoriano, Maria, Gregorio, Conchita, Cristancia, Kikoy, Teofilo, Roberto, Mateo, Belinda, offered by Lavador family. Pamisa alang sa kalag ni George for his death anniversary, Macario, Constancia, Jesus, Eliza, Kent, Joseph, offered by Elsie Gitgano and family. Duga nga pamisa, misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat, offered by Fe Andrino. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat, offered by Asfen Andrino. Daghang salamat.
ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon kadya ni Kristo, adlaw atong isaulo nga Miyerkules sa Padlis, ang udlang adlaw sa laing panahon sa simbahan nga mao ang panahon sa Kwaresma. Dining 40 ka adlaw mangandam kita sa umabot nga kasakit, kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo. Usa nining santos nga misa atong pangayoon ang linaing grasya nga kita magmakarunayon pagsunod sa mga disiplina nga gipangayo kanato ning panahon sa Kwaresma. Mga igsoon, aron mahimo kita andam sa pagsaulo ning santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong sala. Udanong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, itugot ka na mo ang mga panabang alang sa pagpakigbisog na Kristohanon. Magsugod pinagi santos nga pagpuasa aron kami makigasdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon. Maglingon pinagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mari mo lingkod pamati sa pagpasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon, paghinulsol kamo sa kinasing-kasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trumpeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa, tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom, iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal,
kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy iintawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingon, hain naman ang inyong Dios. Unya, gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug akong sala kanunay ni asa kong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og kautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikuay sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasariya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, abli ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong pagdaig. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Aniya kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayud ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong kahiusa kaniya makaambit sa pagkapatarong sa Dios. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo, nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios, nga inyong nadawat, kay nag-ingon ang Dios. Gidungog ko kamo sa takna, nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglikunon ta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo, pagbasa ikan santos ng Ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siya mga tinunan, ayaw gayon ninyo buhata ang inyong mga tulumanong sa reliyon aron lang makita sa mga tao. Kung ingon ini ni pagbuhat, dili ka mo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga tuas sa langit. Busa kung mohatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga bugero, sulod sa mga sinagoga o sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan kamo, ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung galing mo tabang kaso sa kataong kabus, di mo kini sa paagi nga bisang imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Di mo kini sa tago o sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo. O kung magampo ka, ayaw pa ning ingon sa mga tipo karon ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan mo kamo, may gantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod nga to sa imong lawak, o nitakpi ang pultahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tako. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuri-suri sila nga gutom o panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan mo kamo, magantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay makahibalo nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Manglingkod sa makadiot, mga igsuon ko ni Kristo, maayong buntag kaniyong tanan. Sama sa gingon nako sa pasiuna, karong adlaw atong gisaulog ang Merkulis sa Badles o Ash Wednesday. Din mao kini ang unang adlaw, musulod kita sa bag-ong panahon sa liturhikanong kalendaryo simbahan nga mao ang Kwaresma, Lenten season, in which we prepare ourselves to reflect the coming sufferings, the coming crucifixion and death of our Lord Jesus Christ until resurrection. O kita gipainunduman mga igsuon base sa Ebanghelyo nga atong nabasa, ang mga tulumanon di kita maghimo sa disiplina ning panahon sa Kwaresma. Sa unsa magpamaagi nato nga makaingunta, makahuluganon ang atong pagsaulog sa Kwaresma. Tulo ka butang nga angay natong buhaton ning panahon na. Una, mao ang pagbasol sa mga sala. Kani ang unang pagbasa nagpainundom kanato nga kita masalaypon, nga kita tungod sa pagpakasala, nalayo kita sa relasyon sa Dios, naputol ang atong relasyon, maayong relasyon tali sa Dios, og mao ka na atong hinuklugan apan bisan pa man ini kitang tanan makasasala
mas mapabilin ang atong pagpamalandong labaw sa grasya sa Dios. Munang hinusula nato ang atong mga sala o mangayo kita og panabang sa Dios diha sa sakramento sa pagkumpisal, diha sa sakramento sa pakikihiuli. Matod pa ato kuno makita diha sa kumpisalan ang pari, simbolo nga the God who waits. Ang Ginoo kanunay nagpaabot sa iyang anak, nga maghinulsol og maayo og maayong mabalik ang maayong relasyon. Ang Dios nga labing maluluyon magpasaylo kanato kung kita mapausanon og matinud-anon sa atong paghinulsol nga dili pa kitang tao once kita makumpisal mangayo o mangitag agi ang kita malayo sa tentasyon sa pagpakasala. Ikaduha mga igsuon mao ang pagsakripisyo. Pinaagi nini atong madisiplina alawas nung kailibgon o mapaligon nato ang atong espirituhanong kinabuhi nga makaingon kita mga igsuon, no, we strengthen ourselves by disciplining through fasting and abstinence. Mamanggani ananing kamuta sa atong kugulingon nga madubili sa mga butang nga makatintal nato sa pagpakasala o makahimo lang nato ini kung adunay puasa o abstinesya nga atong paghimuon ning panahon sa Kwaresma. O ikatulo mga igsuon ang mao ang paghatag og limos, no? The almsgiving. Sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan, atong gipakita ang atong gugma sa Dios nga naghiusa sa makabos, no? Nga makaingon ta mga igsoon, pinaagi nato ang mga tawo nga ato nanginahanglan, makatagamtam sa kaluoy o gugma sa Dios. And you know what? Kining paknaan, daghan kay mga tawo nga sakop na butang sa mga depressed area. I don't know, more than 50% na puyo yun sa mga depressed area. Siguro maunay kahigayunan ka nato. Siguro maybe you will become creative kay lagi di mata makaduol nila, pandemic pa man na pamanghulga sa COVID-19. But I challenge you to become creative, no? To become resourceful, how to reach out this kind of people. And siguro dako na kay nagamayng tabang, apan dako kay nagbili para sa mga tao nga atong gitabang kanila, mga igsuon, mga kakaparitihan, mga silinganan o mga tao nga wa ta kaila nga atong mahimamat diha sa kadalanan. Pinagi nini kita mahimong makahuluganon ang pagsaulog sa ning panahon sa Kwaresma. Matud pa sa pari nga nagtudlo kanamo dito sa seminaryo, kini gitawag og almsgiving, fasting o prayer. No, AFP man nino moro man armed forces, no, mo din na armed forces sa almsgiving, fasting o prayer. Matud pa kung ikaw kuno magtigom sa imong kwarta o sa ato pa magtigom ka, dili ka mukaon, di ka mukaon sa ato pa, you do fasting, wa man ka di man kay ka mukaon, nakatigom ka sa imong kwarta. Ug unya kanang imong kwarta kay nakatigom ka naman, imo nang ihatag ngadto sa mga igsuon nimo nga nanginahanglan. Okay? Unya Father, di ba kumukaon unsa man lang kung buhaton? Ampo ka na lang, diba? Nga makayon ka anaa din ni connection ang tulo. Nagtigom ko kwarta, ihatag sa kabus. Unya kay di mo kumukaon, nakatigom ko sa kwarta, ihatag sa kabus. The same time, kay wala mo kay buhaton, kay sa kaon ug sa luling hayaw, then magampo na lang ko. These three have connections, no? Nga makaingon ta makahuluganon ang atong Kwaresma kung ato kining ma-fulfill kining tulo nga disiplina na being asked in this season of Lent. Hinaot paunta. Karon mga igsuon atong isunod karon ang pagbindita o panalangin o pagbadli sa abo sa inyong mga ulo. Pero in this pandemic, no, in this challenging times, gihimo lang ang pag-sprinkle, no, sa abo sa inyong mga ulo. Buot lang kumangutana kung pipila kaninyo karon nagda sa inyong kaugalingong abo na naaba, kindly raise your hands. Nagda sa abo, di ka mo naghimo nini sa inyo, ha? Kay katong mga tao nga di makaresimbahan, katong nakatambong, you are being delegated to make the sign or sprinkle, no, the ashes on the heads on your family members. Aduna ba nagdaog abo? Wala? Okay. So palihog manindog ang tanan alang sa panalangin, papadalangin o pagbadlis sa abo. Mga igsoon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis ka nato agi ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan niya sa kabuhong sa iyang grasya. Magampo kita.
O Diyos, magtandog ikaw sa pagpaubos, malukmay sa pagbasol o pagbayad sa kasalanan. Pamatiya kini amo mga pagampo, kaluy panalangini sa imong grasya, kini mo mga alagad, pagbalisan nining abo, aron kami magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makapadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanaw sa imong anak, human mahinlo ang among makasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Again from ashes, from the good we failed to do. We rise again from ashes to create ourselves anew. If all the world is ashes, then must our lives be true, an offering of ashes, an offering to you. We offer you our failures, we offer you our attempts, the gifts not fully given, the dreams not fully dreamt. Give us stumbling direction, give our visions wider view, and offering of ashes, an offering to you. Then rise again from ashes, let healing come to pain. Though spring has turned to winter and sunshine turns to rain, the rain will use for growing and create the world anew, from an offering of ashes, an offering to you. Palihog manindog, mga pagampo sa katawhan. Ang timaan sa balang abo nagdapit kanato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag kanato sa pagbalik ngadto kaniya sa tibuok tang kasing-kasing. Ang pagpinitinsya panahon sa Kwaresma misugod na. Ang atong mga pagampo nagpalambo sa atong mga pagpangyatagon o sa pagtuon ni pinitinsya. Busa moingon kita, kaluy kami. Kaluy kami. Alang sa sakop sa santos nga simbahan, nga andam sila kanunay sa pagtabang sa tanan, diha sa ilang paghinulsol ug pagbuhat og mga pinitensya niining piniling panahon. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang kanatong tanan, nga makabaton kita sa kalig-on sa pagtitol sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa ug paglimod sa atong kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami.
alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Kaluhi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Eufilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluhi kami. Alang sa mga nangamatay, nga misulod na sa kahimtang sa paghinlo ug kaluoy, nga mupuyo na sila uban ni Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Kaluhi kami. Ginoo sa kaluoy ug kaagahop, tanawa mga pagampo sa minusulon mong katawhan, sa akong pagampo alang sa mga grasya ni nitaknaa, dili na kamo kihilig kalimtan ang mga kinahanglan sa uban, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Paliw malingkod itong awiton awit sa paghalad. Langit nuna mong amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, amiling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himua nga among kaluwasan, dawata himua nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagkaimpo kamo ang ako ang sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok miyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami ni sakripisyo rong pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan ta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlo sa among mga sala, maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon na pagkabanaw ni Kristo imong anak. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang kibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan, Dios nga tunahig makagahom sa tanan. Ang matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa nanapit. Kay pinagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among makasing-kasingan kanimo, o naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa hiniusang kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa
Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinhi ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Ipasalamat kaniyong pag-usab. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini upang inom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka nato, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa Aron pahandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo mahanin ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalhagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimbit kami diha sa gugma, uban ni Francisco mong Papa, na Jose mong obispo ug sa namang pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, labi na sila ang ipanungdan ning santos nga misa. Malaungon mo banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadasin tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang nahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanadungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero mag-ampo ito samahan, ginamit ang mga pulong itudlo ka nato sa atong manunobos. Ngalan, muabot ka na
kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatag kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mali kay kami kanunay sala ug malayo sa nangkasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahon ug ang himaya, hangtod sa kangturan, hangtod sa Kristo naging kasi mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagim sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o kahari, hangtod sa hangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita at timaan kitang tanan man nagsuod, panagdait, peace. Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angayong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas si Kristo. Amen. Sa kamaampingon o kamatinud-anon sa Ginoo.
puso. Usa karon malinaw ang pagpahulay ko, di sama kanila nga milawom sa damha, kay ang mga kangawa nga giantos ko tanan lumalapay. Kung ako mapahulay diya sa dughan mo, o Ginoo, manluluwas ko. Magampo kita, Ginoo, ang sakramento nga among nadawat. Magtabang ta kanamo, ang among pagpuasa magpahimot ta kanimo, ug magdala kanimo sa imong panalipod. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Prayer to Saint Peregrine, cure for the sick. Let us pray. O great Saint Peregrine, you have been called the might and the wonder worker because of the numerous miracles which you have obtained from God for those who have been recourse to you. For so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed by the very fiber of your being until you took recourse to the source of all grace, when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech to you to ask God and Our Lady, the cure of the sick, whom we now entrust to you. Charlene Dimpna Linsyo Bibiliana, Nicole Tabernero Mayna Magat, Atonivita Balini Iragista Jessica Telos, Anastasia Prindol, Cara Isabela Intron Contro, Alexander Jusma, Lolita Hikain, Perla Salimbagat, Eduardo Abaldi, James and Edisa Ginelin and Basel, Mary Limuel, Osilito Turing, Yolado and Jerome Tukib, Bibi Lima, Magdaleno Cabante, Jocelyn Rico, Anastasia Rulio, Sirio Sipada, Simeon Bacario Hilian and Carlo, Hermosilia Canumay, Rosario Herrera, Enriqueta Batulan, Elsie Gitiano, Lucy Perez, Vivian Enriquez Kasiwagi, Jerel Jones Lasaga, Virginia Carl Maspinias, Dr. Salinda Carl Villarta, Josephine Bual, Victoria Perez, Diana Gloria Dabon, Purificación Capuyan, Merna Mamalias, Yorcristiano Basalo, Carmen Villanueva, Roman Romano, Nilia Alexander Gitan, Dr. Floje Cominador, Jose Cardusa, Buen Consejo Tonco, Cristita Amores, Lucy Cordelia, Rosalina La Rosa, Yasokimi Imay, Rochelle de la Rosario, Ichero Yeto de la Liberación, Joan Pepitz Bural, J. Marlina Alviola, Cristiano Romanilius, Antonino Oy, Vince and Arnel Candayuna, Guillermo Larisma, Emily Navasilia, Aurora Sabari, Mary Ann Mardajas, Rosalia Sumalinog, Abigail Rodriguez, Nicole Bohol, Ana Panteleon, Elini Anfone, Carlo Rorito, Carlos Quintana, Soledad Gonzalez, Alex Cabasi, Conchita Calio, Tertulian Salinas, Dr. Esther Velasquez, Rot Uralan, Georgina Caballon, Carlos Teorion, Nestor Gamio, Chelo Pilayo, Mayor Edgar Alabilia, Mayor Samsam Gulias, Ariel and Grace Araw-Araw. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God now and for all eternity a song of gratitude for His great goodness and mercy. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. o manalangin kanyo mga ahog na Diyos, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, danang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. May buntag kanyang tanan. May buntag.